chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 2 de Note. Muchas gracias a todos los que me dejaron pues varias explicaciones acerca de este universo. Ya me dijeron que el proceso por el que pasó Patsa me costó decirlo. Se llama presentación, lo cual es cuando el género secundario de una persona pues se da a conocer. También me explicaron que respondieron a mi pregunta de si era posible que un alfa marque a varios omegas y técnicamente es como que no. O sea, sí se puede, pero eso originaría que el otro omega pues de algún modo muera de todas maneras por la profunda tristeza en la que entraría, porque recordemos que una vez que ambos generan este lazo, de algún modo esto genera que se unan y se vinculen de todas las maneras posibles. Por lo tanto, de algún modo pues también es como una dependencia. Dicho en las palabras de mi querida Max Lane, perdón si no se pronuncia así tu nombre, este lazo busca representar ese amor, una manera de decirnos pertenecemos el uno al otro. Es muy linda, pero trae demasiadas responsabilidades. No solo es un vínculo físico, sino emocional. Todo en ello se entrelaza, sus pensamientos, sus emociones y sentir. Las marcas no se rompen, o bueno, no están hechas para eso. Pero si se llegan a romper, lo cual podría responder a mi pregunta sobre si un alfa puede marcar a más de un omega, sí y no. Pueden, claro que sí, pero marcar a un nuevo omega haría morir literalmente al omega antes enlazado con ese alfa. Si un alfa marca muchos omegas, podría sufrir un cáncer en sus glándulas, como lo que pasó con el padre del señor Shen, que era un loquillo en ABO Desire. Así que una marca no se puede romper sin la muerte de una de las dos partes, porque si una parte la rompe, podrían morir por depresión al separarse. Lo mismo implica si se separan en las primeras horas de marcación, porque su omega y alfa interior se sienten rechazados, lo cual los lleva a la muerte. Ok, muchas gracias por las explicaciones bastante detalladas que me dejaron. También me dijeron que respecto a mi duda de por qué Patsa no sabe sobre los omegas, pues dice que lo explican en el libro. Lo que pasa es que si bien es un tema abierto, aún sigue siendo un tema tabú para muchas personas. Por lo tanto, muchas familias no les gusta hablar ni comunicar sobre ello. La familia de Patsa es de esas. Y precisamente como sigue siendo un tema tabú, tampoco lo enseñan en la escuela. Se podría comparar con el tema de la religión, que no te lo enseñan en la escuela. Ok, eso también explica muchas cosas, pero eso sí, sigo pensando que pues debieron haberlo explicado los que están haciendo la serie en ese primer episodio, como para establecer lógicamente todas las bases del universo. Además de que me sigue pareciendo, o sea, les digo, a pesar de que Patsa no supiera acerca de esto, no, o sea, su reacción como que no va muy acorde, ¿me entienden? Porque de todos modos se supone que sigue siendo un tema completamente nuevo para él. Pero bueno, quitando eso, saben que le veo bastante potencial al primer episodio, a la historia, así que vamos a ver cómo continúa esta historia, gente. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Quedamos en la escena de la marcación. Ah, y también me explicaron que lo que veía mi chiquito alfa, pues no es un recuerdo, sino lo que su instinto le pide hacer con las feromonas de Patsa. Uy. Uy. Despertamos con shishis en el ojo. Imagínate despertar y que eso es lo primero que ves. Oh my god.
หอมชะมัดเลยอ่ะดูดิทำไมของคุณเนี่ยไม่ต้องกลัวฉันจะรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบรับผิดชอบทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าคุณ Ya te preño, bebé. No, mentira. คุณกับผมทำไมอ่ะคุณเป็นหมาเหรอ Ay, ya le veo la mordida ahí. Supongo que se lo llevó a casa por lo mismo que me dicen acerca de que en las primeras horas es bastante importante que estén juntos. จริงๆว่าอุ้ยมันเหมือนฉันกับเราสองคนสร้างปัญหาต่อกันแล้วพันธะพันธะอะไรอ่ะนี่คุณเป็นอัลฟาเหรอไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแล้วคุณจับผมทำไมอ่ะ Instinto, bebé. ไม่ได้เดี๋ยวนะถ้าคุณเป็นอัลฟาแล้วคุณมากัดผมเป็นอะไรอ่ะมันไม่กล้าผมไม่กล้าเลยนะไม่มีทางอ่ะไม่รู้เรื่องอัลฟาไม่กล้าก็พอรู้มาบ้างอ่ะเลยโดนสัมผัสฉันจะรับผิดชอบนายดีนายรับผิดชอบใครไม่ได้บ้าปะเนี่ยกัดแค่นี้ Pequeño bocado. ไม่ได้อ่ะ Nomás me diste una probadita, dice. Eso no me ata a ti de por vida. ไม่จะไปชอบใครไม่ได้อ่ะถึงแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องแฟนแล้วเหรอเนยต้องมีแบบฉันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอ Le habla tan สอง suave. คนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็ไอ้รอยกัดแค่เนี่ยคุณไม่ต้องรับผิดชอบหรอก Uy, bebé, yo dejaría que se responsabilice sobre mí lo que quiera, ¿eh? O sea, สองคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็ไอ้รอยกัดแค่เนี่ยคุณไม่ต้องรับผิดชอบหรอกเหมือนคนอื่นผมไม่ได้เด้อคุณนั่นแหละบ้าอยู่มาไล่กัดคนอื่นรู้จักกันไม่รู้จัก uy, ทำไม otra อยาก vez, เป็นหมาเหรอ otra vez sus feromonas. ก่อนออกบ้านฉีดน้ำหอมมาครับอยากได้ไหมมีเต็มบ้านเลยอยากได้เอาไหม Ok, al menos se nota que pues no lo ha procesado del todo, o sea, claramente una parte de él sigue escéptica. อยากได้ไหมมีเต็มบ้านเลย Lo อยาก quieres. ได้เอามาให้จะได้ไม่ต้องไปไล่กัดคนอื่นเขาแบบนั้น Ay, güey. มันแค่ไหนให้ได้คนเดียวอัลฟาและโอเมก้าแต่ละคนจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวเองในกลิ่นหอมที่ฉันได้กลิ่นจากนาย Uy, ก็เหมือนกับกลิ่นฝุ่นนี่ lluvia fría. No, pues donde llueve caliente. Avísame para ir. แล้วคุณมีกลิ่นปะ No lo sé, tú dime. ¿Sintió su olor cuando lo marcó? ¿O estaba tan embriagado por la marcación que no se detuvo a como reconocerlo? Recién lo está percibiendo. Huele a chichotas. Uy. 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 Los instintos están haciendo lo suyo. Oh my, ay, ay.
decías, bebé? Algo de que no querías pareja o algo así. นายไม่ต้องถือเลยตอนนี้ฉันไม่ติดเลยฉันก็อยากจูบนายเหมือนกันใครให้คนจูบกันมันเป็นเรื่องของฟีโรโมนมีน้องเล่นเป็นดื่มที่ฉันชอบถ้านายปล่อยฟีโรโมนออกมาฉันก็อยากจูบนายเหมือนกัน Si nos dimos cuenta. ถ้าไม่เชื่อ นายก็ลองปล่อยฟีโรโมน ¿A qué fue? ใครมันจะไปทำได้เหมือนคุณมันต้องทำยังไงอะคุณ อ๋อ คุณตดใช่ปะ Pero, คุณตดแล้วจะ pero pasa. Qué manera de matar el momento. คุณตดใช่ปะ Se ต mamó. ดแล้วจะหอมขนาดนั้นวะนายทำได้ Ya quisiera uno que sus pedos olieran así. What the fuck? Ya, pero el empeño que le pone. Uy, ahí está, ahí está. Lo logró. Con tan solo su tacto. Es el único empujoncito que necesito. Uy. Ay, Dios mío. Ay, la tensión. Ay. Oh my god. Uy. Pero y ese jameja. Ay, ahora. Eso, bebé. Eleva tu ki. ก่อนพี่ชายมั่วไปเลยอย่าขู่กันนักสิ Supongo que los atrapó en un momento pues bastante importante, feromonalmente hablando. ใจเย็นก่อนพี่ชายมั่วไปเลยอย่าขู่กันนักสิห่วงขนาดนี้แสดงว่าที่พี่สะพ้ายผมปะไม่ใช่นะ Uy. Ay, Dios mío, qué bonita กู vista. กัดเขาอะเฮียนี่รู้จักเขาจริงๆเหรอแล้วจะทำยังไงต่อต้องแต่งงานปะจะได้บอกพ่อยังไม่ A mi pobre chiquito ya me lo quieren casar. ผมไม่ควรพี่ดีกว่าเผื่อพี่อยากจะ Ay, Dios mío, me distraigo. นายจะไป Ya, ¿alguien le puede dar una camiseta, por favor? กลับบ้านไงนายกลับไม่ได้ นายต้องอยู่ที่นี่ทำไมถึงกลับไม่ได้อะผูกขาไว้แล้วไงอัลฟากับโอเมก้าที่เพิ่งทำพันธะกัน ไม่ควรอยู่ห่างกัน พูดอะไรไม่รู้เรื่องกลับบ้านแล้ว นายมันดื้อผมไม่ได้ดื้อถ้าไม่ดื้อก็อยู่ที่นี่ ไม่มีโอเมก้าดีๆที่ไหนหรอกที่เขาแยกออกจากคู่ตัวเองหลังจากเพิ่งทำพันธะ Decente. ถ้าคนดีๆที่คุณพูดถึงอะคือคนที่ไล่ไปแกะชาวบ้านไปเรื่อยอ่ะ ผมไม่เป็นหรอกนะ นายไม่รู้เลยอะไง ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่า Que lo descubra solito, supongo. ผมไม่อยู่ ได้อะงั้นนายไปเลยเราจะได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น Uy. ไปแน่ ไม่ต้องมาไล่หรอก
no me echas, yo me voy, dice. Uy, su primera pelea de parejita. Lo traducían como gordo. แป๊บนึงครับ ¿Pat es gordo? ¿O es por fat? Sí, se fue a su casa, หน้านายดูซี güey. ดๆนะเนี่ยพี่ Ahora บอก pues, หลายครั้งแล้วไง ahora เคี้ยว pues. ให้มากดูสิโอ้ยตายตาดำหมดแล้ว ถึงผมจะได้ตาดำผมก็ Mi chiquito va a aprender a la mala los asuntos feromonales. ผมไม่ได้ไปเที่ยวมาด้วยแล้วไปไหนมาครับ มีเรื่องนิดหน่อยนะผมไปตรวจมาแล้ว จริงเหรอ ไหนดูสิ Y no noto la marca. จะเป็นอัลฟาหรือเปล่า Güey, la marca está ahí bien potente. Y no la notó. Pure Omega. Ah, y también ya me explicaron que las feromonas de los alfas puros y de los omegas puros pues son más fuertes de lo usual. Por eso las feromonas de Patsa duraron tanto tiempo en el vasito de nuestro alfa. นายเป็นมูก้า มันแปลกเหรอพี่ ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะ10 คนอ่ะ อาจจะเป็นเบต้า7 คน และอาจจะเป็นอัลฟา2 คน และอีก1 คนอ่ะ อาจจะเป็นโอเมก้ามันลดตั้ง10%นะ ถ้าโอเมก้าปกติก็ใช่สิ แต่นายดูผลตรวจนี่ แล้วมึงบอกว่านายเป็นเพียวโอเมก้า หายากมาก ปัจจุบันน่ะแทบจะไม่มี นายอ่ะอาจจะเป็น1 ล้านเลยก็ได้เวอร์ไปแล้วพี่อ่ะไม่ขนาดนั้นหรอกนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพียวโอเมก้า Después de กับโอ todo เม es ก้าแตกต่างอย่างชัดเจน por el linaje. โอเมก้าทั่วไปจะสวยงาม มีกลิ่นหอมเย้ายวน สามารถตั้งครรภ์และให้กำเนิดทายาทได้ แม้จะเป็นเพศชาย แต่จุดอ่อนอ่ะ จะค่อนข้างอ่อนแอ แต่เพียวโอเมก้า ลักษณะทั่วไปเกือบเหมือนกับอัลฟาทุกอย่าง และยังมีโอกาสที่กำเนิดลูกเป็นอินิกมาได้อีกด้วย Ok. Sí existen los enigmas. Creo que alguien por ahí me dijo que en este universo eran solo alfas, betas y omegas. Y esto de กลิ่น acá หอมเย้ายวน de alguna manera explica el por qué la primera opción en la que pensó su amigo es que sea un alfa. Y por eso es que después Patsa como que solo tiene eso en mente. En ningún momento ninguno piensa que puede ser un omega. Y es porque sus características แม้จะเป็น generales เพศชาย son como los de un alfa. ลักษณะทั่วไปเกือบเหมือนกับอัลฟาทุกอย่าง และยังมีโอกาสที่กำเนิดลูกเป็นอินิกมาได้อีกด้วย Por eso lo primero que pensó es que เดี๋ยวนะพี่ era un alfa. แค่อัลฟาโอเมก้ายังไม่เข้าใจเลยอะอินิกมาอะไรอีกอะเอาเถอะ แต่ช่วงเนี้ยนายต้องระวังตัวให้ดี อย่าไปเผลอโดนใครเขากัดเข้า ที่ ¿Cómo te explicamos? คือว่าไม่บอกนะพักนายโดนใครกัดมา Ay, Dios mío. ไม่รู้อ่ะ นายนี่กลับไปหาคนที่กัดนายเลย อัลฟาโอเมก้า
ที่เพิ่งสร้างพันธะจากการกัด Ok, supongo que aquí lo va a entender. Creo que ya tengo que prender la luz, ¿verdad? อัลฟาโอเมก้าที่เพิ่งสร้างพันธะจากการกัดอ่ะให้อยู่ห่างกันอ่ะจะเกิดอาการบอลฟีเวอร์อาการเนี้ย Fiebre de ทรมาน bond, มาก fiebre de lazo. อาจถึงขั้นท้องตายเลยนะไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งนายรีบกลับไปหาคนที่กัดนายเดี๋ยวนี้ผมบอกพี่ไปแล้วไงฝันเยอะ Pero bebé. De que es terco, pero entiendo, o sea. Todo esto es tan nuevo para él. คุณอาทิตย์ถูกเชิญไปที่สถานีตำรวจข้อหาทำร้ายร่างกาย แต่คุณและคุณกับคุณอาทิตย์ได้เข้าไปกลุ่มกุ้งกัดของเราแล้ว ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ คราวหน้าเนี่ย จะทำอะไรให้ระวังหน่อย แล้วก็ให้ใจเย็นหน่อยดีไหมแต่ก็ยังว่าแหละเด็กวัยนี้มันคงมีลงไม้ลงมือกันบ้าง Normal. Así de chill. คุณและคุณพาคนแปลกหน้าเข้ามาขายที่บ้านครับ Lo delató en una. ¡Ay, señor! แกเนี่ยนะพาคนนอกเข้าบ้าน ฉันไม่ได้ว่าแกนะ Supongo que es como la mano derecha de su padre. ไม่ใช่เที่ยวพาคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าเนี่ยเข้าบ้านง่ายๆ ถ้าหากว่าอยากจะนอนเนี่ย ก็พากันไปนอนที่โรงแรมนู่นพี่ถ้าคุณไม่ได้พาคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเข้ามาในบ้านนะครับ แล้วมันเป็นใคร มันสำคัญขนาดไหน ¿Le va a decir que lo marcó? ฉันบอกแล้วยังไง ว่าไม่ให้เอาคนแปลกหน้าเข้าบ้าน เขาไม่ใช่คนแปลกหน้าครับ แต่เขาเป็นคนที่พี่และคุณกัด ¡Oh, my God! จะว่าไงนะ ¿Por qué le enoja tanto? ฉันไม่นึกเลยว่าแกเอาไม่เลือกจนขาด Tal desesperación que perderías el control y empezarías a elegir a cualquiera con tal de encontrar. แล้วกัดใครเข้าอ่ะแกนี่มันน่าฉลาดกว่านี้หน่อยนะ What the fuck? Pero el hecho de que precisamente lo haya elegido para morderlo quiere decir que no es cualquiera. แกนี่มันน่าฉลาดกว่านี้หน่อยนะ ¿Es porque es un completo desconocido? อัลฟาที่ไม่มีประโยชน์ต่อตระกูลแบบมันเนี่ยผิดหวังมากอ๋อ Ay, güey. Pero es que todos los padres de las series tienen que ser un asco. No, bueno, no pasa en todos. Pero sí en la mayoría, diría yo. Y bueno, es bastante real también. Ay, bebé. Ay, bebé. Vas a regresar y todo moribundo encima. Ay, piensa que es el aire acondicionado. Ay, no, chiquito. Y te avisaron, ¿eh? Te lo avisaron 2 personas. Y la segunda era tu amigo, güey.
Ay, no, cosita. Güey. Y encima que él siempre ha tratado de como que hacer su trabajo, o sea, hacer todo lo que su padre espera de él. Se me hace un poco el king de esta familia. Les digo que me recuerdan mucho a los Tirapan Yakul. Claro que nomás nos falta el Tankun, pero me da las vibras de que él es como que el mayor, el que tiene que asumir las responsabilidades, el negocio, los negocios familiares y por lo tanto siempre ha tratado de dar lo mejor de sí para que su padre se sienta orgulloso y ni eso basta. Y luego su hermano, el que está al costado de él, creo que es el más cercano que podríamos considerar a Tankun, dado que tiene una vibra más ligera, más divertida y así. Y el otro que sí les dije en el primer episodio que me recordaba mucho a Kim, porque él es el rebelde, el que no quiere tener nada que ver con los asuntos de la familia. O al menos eso es lo que demostró el episodio pasado. Dijo que le daba asco lo que hacían ellos o algo así. พี่คุณผมขอโทษนะพี่ por haberlo dicho. ไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องรู้อยู่ดี ทำไมถึงกัดได้ล่ะลูก ผมไม่รู้ผมควบคุมตัวเองไม่ได้นี่มันหอมมากมันเหมือนมันวนอยู่รอบตัวผมอยู่ตลอดเวลาพอรู้ตัวอีกทีผมโอกาสขับไปแล้ว ปกติ True Alpha อย่างลูกอะจะควบคุมตัวเองได้ดีแล้วนี่หลับหรือเปล่าควบคุมตัวเองไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวลูกแม่จะเจอกับคู่แห่งโชคชะตา Eso mero. มันจะเป็นไปได้ยังไงครับ โลกใบนี้มีอัลฟาและก็โอเมก้าบางคน ที่มีชะตาผูกกันไว้ También existe el concepto de เรา alma เรียกสิ่ง gemela. นี้ว่าคู่แห่งโชคชะตา หรือโซลเมตมันหาได้ยากมากบางคนทั้งชีวิตก็อาจจะไม่ได้เจอ แต่เขาเล่าว่า ถ้าได้เจอกันแล้ว เราจะไม่สามารถต้านทาน หรือควบคุมอารมณ์และความรู้สึกตัวเองกับอีกฝ่ายได้ แปลว่า Así que eso fue lo que pasó. พี่ถ้าคุณจะเจอโซลเมตจริงๆนะแม่ แม่ก็ไม่รู้หรอก แต่ว่าคุณกัดเขาไปแล้ว ยังไงก็สร้างพันธะต่อกันแล้วอ้าวแล้วเขาอยู่ไหนล่ะ Se fue. Nuestro chiquito es orgulloso. Y el amigo todo preocupado. Con mucha razón. Porque ya nos dijeron que esto puede ser mortal y toda la cosa. ครับไหวไหมเนี่ย Dejen de traducir el nombre. ลองกลับไปหาเขาดู Y
Y él, ni muerto. ผมไม่มีทางกลับไปหาไอ้หมาบ้านั่นอีกเด็ดขาดนี่พี่เปิดแอร์กี่องศา ผมรุ่งแล้วเนี่ยพี่ก็เปิดปกตินะงั้นหนูลองพี่แป๊บนึงอ่ะผมอย่างนี้ไว้ก่อน Ay, llora. เฮ้ยพี่องศาพี่ไม่ได้ซักผ้ามากี่วันแล้วเนี่ยกลิ่นแม่งโอ้ยพี่เพิ่งซักมาเมื่อวานเองนะ Ahora empieza a rechazar cualquier olor que no sea el de su alfa o algo ไม่ así. อยู่เลยพี่ผมว่าผมไม่ไหวแล้วอะผมกลับบ้านก่อนนะ A casa no. ผมบอกแล้วไงว่ายังไงผมไม่ไปชาตินี้ผมจะไปหาหมาบ้าอีกต่อไป Ay, Dios mío. Mi chiquito es la terquedad en persona, ¿eh? Envió a alguien a vigilarlo. Son las feromonas de él. Es lo que buscaba. Pero... Oh, es lo único que lo puede calmar en estos momentos. A ver si lo hace sentir un poquitito mejor. Aunque no creo que las feromonas basten. Pero supongo que le da cierta sensación de confort. Uy. Uy. Ya no hay más. Ya no hay más. Se le acabó la heroína. Perdón, me acordé de la frase de Crepúsculo. Eres mi marca personal de heroína. Uy, uy, uy. Le urge, lo necesita. Ay, no. Ay, no, no, no. Ahí va de nuevo. Lo chapucito que está. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Necesita que le den y no consejos.
Lo mucho que está sudando. Oh. A la verga su actuación. Oh my god, no, es que se nota que está sufriendo mucho. No, en serio, la actuación. Y eso que soy de, o sea, a veces no me puedo tomar estos temas tan en serio porque pues convengamos que a veces sí veo un poquito de risa cuando la temática no tiene como que el tono que debería, pero o sea, realmente estoy sintiendo su sufrimiento. Y el tratamiento de la escena también colabora con eso, ¿saben? La música, las tomas, su actuación. Repito lo mucho que está sudando. Amo la musiquita de fondo. Es muy fantástica. O sea, me da vibras fantasiosas, ¿saben? De un mundo de fantasía. ¿Se piensa meter eso? Oh my god. Estaba batallando consigo mismo porque pues él no quiere. Ay, Dios mío. ¿Será que con eso lo logra? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Creo que también voy a tener que censurar esto. Ay, Dios mío. Sentí toda su lucha, ¿eh? Oh my god. พัดพัดแม่เป็นไรเนี่ยพัดพัด
lo encontró él. พัดจะเป็นไรพัดพัดก่อนพี่ก่อนพัดพัดตื่นเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอ Espérate. No quiero arruinar el momento, pero díganme que sí se lo llegó a sacar. Porque se imaginan que su amigo haya llegado y lo haya encontrado con eso en el trasero. Perdón, ya me pongo seria. พัดได้เป็นไรเนี่ยพัดพัด O es que sí pudo salir. No, ok, creo que sí pudo salir de ahí. Supongo que así, estando todo mal. Y sí se llegó a vestir. พัดก่อนพี่ก่อนพัดพัดตื่น Y su amigo lo encontró ya ahí en la cama. พัดพัด Uy, ปล่อยน้องผม uy. El poder del True Alpha. พี่อย่าทำร้ายเพื่อนเขา Sí, bebé, él solo está preocupado por su amigo. Ay, lo a gusto que iba ahí en su cuellito. ไม่เป็นไรนะคุณคุณไป ¿Será que esta es la pareja secundaria? รู้ไหมน้องคุณจะตายน้องคุณจะตายฉันเรียนถอนคุณไปหรอไป Uy. Ay, llora. ¿Para calmarlo o qué? Ay, me gusta la pareja, ¿eh? Me gusta, no me desagrada. De la nada se lo chapaba para calmarlo, güey. O es que sí lo conocía desde antes. No, pues que chape. Oh my god. Ayuda, estos dos ya tenían una historia o qué pedo. Uy. Uy. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Yo estoy viendo frotación por ahí abajo, ¿eh? No más digo. No más digo. La desesperación. Esto es lo que imaginó. Ahora se va a hacer realidad. El desespero. La necesidad. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ay, no. Como que empecé a salivar mucho. Otro par que no le tiene miedo al éxito. ¡Ay, güey!
lo hacían a lo salvaje. Después de todo, es su instinto animal el que está tomando control de ellos ahora mismo. Lo rojito que terminó. Nakan se llamaba, ¿verdad? Uno era Nakin y el otro Nakun y no me acuerdo cuál era cuál. Lo mojaditos que están sus labios. Oh my God. ¿Vieron ustedes el paquete? ¿Vieron el...? Güey, para eso un chiquito realmente tiene que haberse aprendido, o sea, el actor, ¿eh? Nomás digo, ay, y por cierto, también me aclararon que era al revés, güey. Y yo intercambiando sus nombres. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Necesita pito. Sí. Sí. Oh my God. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, yo voy a tener que censurar gran porcentaje de esta escena. Oh my God. Está fuera de sí. Claramente. Está en celo. Pues lo averiguaremos, dice. Oh my God, oh my God, oh my God. Ay, gente, ¿yo dónde me escondo? Hasta Nakun lo dejó tieso. Y no solo a él, sino al amiguito de él también. Oh my God. Pero pasa. Uy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
Con razón en los recuerdos de Nakun parecía que el que estaba siendo embestido era él. Y o sea, sí, pero ¿me entienden cómo, no? อย่าใส่ใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมันนี้ฉันจะรับผิดชอบมันเอง Uy. Lo sexy que sonó eso. Es que imagínate que te lo digan ahí justo debajo de ti. รับผิดชอบมันเอง Perdón, ando de hambriada. ¡Oh my god! Yo no puedo con los movimientos. ¡Ay, señor! ¿Cuánto va a durar esto? Yo ando preocupada por todo lo que voy a tener que censurar. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué intenso todo! ¡Cristo santo! ตื่นมา Miren la cantidad de marcas que tienen en el cuerpo. Dios. ตั้งแต่วันพรุ่งนี้อย่าย้ายมาอยู่กับฉันฉันจะรับผิดชอบนายเอง อยากอยู่กับคุณเนี่ยนะ ไม่เอาอ่ะ บ้านผมก็มี แล้วคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรอก แค่ได้กันน่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นซะหน่อย นี่นายคิดว่าการที่มีอะไรกับฉัน มันไม่ใช่เรื่องใหญ่งั้นเหรอ Uy, ก็ไม่ขนาดนั้นน่ะ uy. Lo va a intimidar. Oh. Oh my god. Se arrepintió inmediatamente. Pídele disculpas. นายอยู่ร้องเลย ¿Cómo me haces llorar a mi chiquito แล้วทำไม así? อ่ะคุณเป็นบ้าหรือเปล่า Ahora que tienen como este vínculo, pues supongo que le afecta en todo sentido, tanto emocionalmente como físicamente. คุณทำให้ผมกลัวได้ยังไงอ่ะ Mm. คุณเป็นตัวอะไรกันแน่อ่ะ ฉันไม่ทำแล้วนายอยู่ร้องเลย Más te vale. นายอยากได้อะไร บอกนายฉันจะยอมให้นายทุกอย่าง คุณอย่าทำแบบนั้นดิ La facilidad que tiene mi chiquito para llorar. O sea, amo. สัญญาก่อน O sea, le creo todo. Oh. Ay, tan solo esta escena, tan solo con esta escena siento lo fuerte que es su conexión, ¿saben? Siento realmente este lazo, el lazo de la marcación, el cómo se dan calma y tranquilidad mutuamente. ¿Vieron ese suspirito de ambos? Aquí. Y luego el ritmo de sus corazones como que alineándose. ¡Ay, me encanta! Me encantan los detalles que le están
poniendo. ทำไมเราถึงต้องอยู่ด้วยกัน Después de lo que pasó anoche, ¿no te queda claro, bebé? ฉันและนายทำพันธะต่อกันแล้ว ในทางเทคนิค ถือว่าเราเป็นคู่กันอัลฟาและโอเมก้าเมื่อทำพันธะต่อกันแล้วต่างฝ่ายต่างจะติดกลิ่นแล้วก็สัมผัสของอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นการที่เราสองคนอยู่ด้วยกันก็จะเป็นผลดีให้กับฉันแล้วก็นาย แต่ว่าผมไม่อยากอยู่ที่นี่แต่ฉันอยากให้นายอยู่อย่างน้อยก็อยู่กับฉันมาอยู่กับฉันนะแล้วฉันจะให้นายทุกอย่างคนนี้พูดเหมือนว่ากำลังขอผมแต่งงานอยู่เลยในทางที่จริง Algo ฉันและ así. นายถือว่าเป็นสามีภรรยากันแล้ว Marido y marido. โอเค ผมอยู่ที่นี่ก็ได้ แต่มีข้อแม้ คุณห้ามรุ่มร่ามของผม ห้ามแต่เนื้อต้องตอผม โดยที่ผมไม่ได้อนุญาต โอเคไหมทำไมจะทำแบบเมื่อกี้ก่อน โอเคไหม Esa es la carita de un alfa dominado por su omega. Oh. Después de ya haberle entregado toditito de él la noche anterior. Por instinto, claro. Ay, ya quisiera yo que un alfa bien ricolino como que aparezca con esta proposición de que me va a dar todo. Y hablando en todo sentido también, ¿no? Es como su hoja de presentación. Ok. Supongo que pues representa todo lo que está dejando. Aunque no necesariamente lo tiene que dejar, ¿cierto? ไปนะครับใช่ครับ Pero siento que es como una manera de aferrarse un poquito a la vida que va a tener que dejar de lado. Al menos como el antes de. Al cabo que ni lo queríamos aquí. Pinche señor mierda. Pasa. นี่แม่ฉันสวัสดีครับ สวัสดีจ้ะนักคินบอกว่าหนูชื่อพัสสะใช่ไหม ชื่อเพราะจัง ครับ แปลว่าฝนนะครับ Oh, lluvia. ¿Y por qué me lo traducen como corto? Creo que es por porque suena a Pat. คุณพ่อคุณแม่เข้าใจตั้งชื่อนะ ทานข้าวเช้าด้วยกันจ้ะ อยู่ที่นี่ไม่ต้องเกรงนะ นึกซะว่าเป็นลูกของแม่อีกคนนักคุณบอกว่าหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นโอเมก้า เราเป็นโอเมก้าเหมือนกันแหละ ผ
ครับพี่ No, pues miren nada más la comodidad del lugar. ก็ใหญ่ดีอะพี่ ใหญ่เกินไปด้วยซ้ Mm, Lo malo de estas casas así como que bien grandes es que también te hacen sentir un poco solo. Imagínense cómo se siente para mi chiquito que tuvo que dejar su anterior vida de soltero. ำผมไม่อยากสบายขนาดนั้นนะพี่ ผมเพิ่งเรียนจบด้วยอีกอย่าง ผมก็เพิ่งส่งงานไปอ่ะ Él sí sabe de esa familia, lo cual refuerza la teoría de que sí conocía o tenía alguna historia con Nakin, Nakun. Uno de ellos es Nakin y el otro es Nakun. ผมก็ไม่ได้ขอให้มันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้นะพี่ อีกอย่างนะ ผมไม่ต้องการให้ใครมารับผิดชอบรอยกัดบ้าๆนี่ด้วยซ้ำอ่ะ พี่องศาพี่ก็รู้ว่าผมไม่ได้อยากเป็นโอเมก้า ไม่อยากเป็นโอเมก้าที่ต้องถูกดูแลตลอดเวลา ผมอยากทำงาน ผมอยากหาเงิน ผมอยากใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไป โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งตระกูลเทวาติรัตน์เลยเนี่ย Mm, เขาไม่ได้ว่าไงอะพี่ ผมว่าเขาไม่ได้กัดผมเหมือนกัน เล่นมุกคนเนี่ยพี่ Hizo un juego de palabras que no entendí. โอเค ขอ2 แก้วหน่อย ขอบใจนะ Ok, con ese diálogo como que entendimos mejor a qué era lo que se aferraba. Les decía su vida de soltero, su vida independiente. No es alguien al que le guste estar atado a nadie. ขอบใจนะที่พามาเลี้ยงขนมอ่ะ นี่คงเป็นรางวัลของคนผลการเรียนดีใช่ไหม ไม่จ้า น่ารักมาก พี่ข้าวรักนมรักที่สุดเลย คนพวกนั้นดูน่าสงสัยแฮะ ¿Quién es ella? ¿Y por qué no nos enseñaron la cara de la chica con la que estaba hablando? Ahora tiene guardaespaldas y todo. Bueno, antes también los tenía, solo que พวกคุณลอง él no sabía. แกล้งไปเดินเล่นหรือไปช้อปปิ้งข้างนอกดูไหมผมไม่บอกเจ้านายพวกคุณแน่นอน คุณพัชรทำตัวตามสบายได้เลยนะครับ ผมมีหน้าที่แค่ดูแลอยู่ตรงนี้ นอกใจหัว มึงคุมเหมือนคุมนักโทษแบบเนี้ยทำตัวสบายอะไรวะ Ah, entiendo que se sienta así. Es un cambio muy drástico para él. น้องพาร์ทเป็นห่วงคุกคามแน่ๆพี่ Aquí dijo su nombre, aquí dijo su nombre. คุณกับคุณเขาคงเป็น Nakun. Él es Nakun, el otro es Nakin. เป็นห่วงคุกคามแน่ๆพี่ ผมอายคนที่หาย ตามอยู่ทั้งวัน ตอนเนี้ยนายเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ทายาทระดับ 1ของตระกูลเทวาทิติรัตน์เขาคงกลัวเมียเขาหายแล้วมั้งเลยส่งคนมาเฝ้าแบบเนี้ย หยุดพูดเลยนะพี่ ใครเป็นไงตาบ้าน คิดดูขนลุก Está en proceso de negación, mi chiquito. รวมฝ้าด้วย ถ้ามีลูกกับนายก็คง ไม่มี ใครเขาจะมีลูกกันพี่
Uso ผมเป็น protección. ผู้ชายนะเว้ยก็โอเมก้าเพศชายอ่ะสามารถตั้งครรภ์ได้แถมเป็นโอเมก้าพิเศษแบบนายอ่ะ Aunque no sé si lo llegaron a hacer o solo fue como que por fuera, ¿me เป็น entienden? โอเมก้าพิเศษแบบนายอ่ะพี่ถึงเรื่องที่ผมเป็นอะไรแบบนั้นพี่ห้ามบอกใครเด็ดขาดนะได้เลยพี่ไม่บอกใครหรอกผมยังเป็นภาษาน้องของพี่คนเดิม Oh. ไว้ใจพี่ได้ Y ella está escuchando ไป todo. ยืนรอข้างนอกก่อนไม่ได้เหรอครับแดดมันร้อนนะครับผมปวดผิวเสีย Ahora resulta. No, pero este se nota que le encanta el chisme. Él está feliz con su trabajo. กินเค้กกล้วยหอมก่อนที่อบมาร้อนๆเลยเดี๋ยวพัดพี่ขอตัวก่อน Uy. Uy. Andará molesto por el beso que le robó. ¿Se conocían o no? Necesito saber. พี่กำชับมาครับ ว่าให้ดูแลความปลอดภัยของพี่สะใภ้ทุกฝีก้าว อย่าเรียกแบบนั้นได้ปะผมกับพี่ชายของคุณไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อย ถ้าไม่ให้เรียกพี่สะใภ้ให้เรียกพี่เขยแทนดีไหมครับ เพอเจอแล้วปะจะจับก็เรียกจับไม่ต้องพูดมากไม่เหมือนผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมกระชับ งั้นเชิญครับ ไปดีครับ เชิญครับ Pues tú primero. Tú no te preocupes, ellos te van a seguir คน 24/7. ไทย คุณพัสสะกลับมาครับ พามาหาฉัน Ah, creo que le dijo que Patsa ya está de regreso en casa. นายย้ายของเข้ามาในห้องนอนใช่ไหม บ้านคุณตั้งใหญ่โตอ่ะผมนอนห้องอื่นไม่ได้หรอ ไม่ได้ ผมไม่ชินอ่ะ ผมไม่เคยนอนคนอื่น นายต้องนอนกับฉัน นี่คือไอ เป็นผู้ช่วยมือดีของฉันอีกคนหนึ่งต่อจากนี้ไอ Se llama Ai y le pusieron Ia. ¿En serio? Ay, no, esta traducción. นี่คือไอ เป็นผู้ช่วยมือดีของฉันอีกคนหนึ่งต่อจากนี้ไอ Y el จะคอยดูแล más chismoso. ผมดูแลตัวเองได้ ไอจะคอยดูแลตารางชีวิตนายทุกอย่าง ถ้าขาดหรืออะไร บอกไอได้เลย นี่คุณไม่เข้าใจผมเหรอผมบอกว่าผมดูแลตัวเองได้ สวัสดีครับคุณภาษาถ้าต้องการความช่วยเหลือเรียกผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับคนบ้านนี้เป็นอะไรกันหมดวะ ถ้าขาดเหลืออะไร บอกไอได้เลย No, bueno, es literalmente una IA o qué. Le puedes preguntar lo que ผม quieras. ยอมทำตามที่คุณสั่งแต่ Vas a ver todas las ขอทำงานได้ปะ respuestas. นายไม่จำเป็นต้องทำงาน ฉันเลี้ยงนายได้ คุณจะให้ผมอยู่เฉยๆแล้วว่า Pero no se lo puedes quitar. ผมจบมาสูงนะ ผมอยากจะเอาสิ่งที่ผมเรียนมาไปทำงานจริง นายนี่แปลก คนทั่วไป เขาไม่อยากทำงานเลยหรอก Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Bueno, no, no es que no sea normal, ¿ok? Cada persona es diferente y cada persona เลี้ยงนาย busca ได้ algo diferente en su vida. Hay personas que necesitan sentirse autosuficientes. Ay, otra vez la batería, gente. Pero afortunadamente creo que ya quedan unos minutos nada más. ๆเรียนจบมาแล้วก็ 5 minutos.
กลิ่นเกงหนึ่งแล้วก็หน้าตาดีแบบเนี้ยขอสลับได้ไหมผมพร้อมทำงานนะ ¿Quiere un puesto en su empresa? ได้ Lo malo es que มาช่วยงานฉัน creo que su empresa เดี๋ยวจะให้ไอกับศิลา tiene negocios ilegales. Bueno, no sé. สั่งผมมาได้เลยครับบอส ไปนั่งรอฉันจะทำงาน Ok, justo terminamos ahí. นายเข้าใจผิดแล้วล่ะ Ok, no voy a ver adelantos porque de verdad ya está bajísima la batería. Me gustó, me gustó mucho este segundo episodio. Siento que la temática está teniendo un buen tratamiento, les digo, transmiten bastante bien los procesos feromonales por los que atraviesan nuestros chicos, al punto de que realmente puedes tomártelo en serio, ¿me entienden? Igual ahí hay cierto conflicto entre realidad y ficción, pero pues no, lo normal. Pero, o sea, la actuación de... Esperen, Boat, sí, Boat. La actuación de Boat, güey, me sorprendió muchísimo. El episodio pasado les decía ya que los veía bastante naturales, pero aún no habíamos tenido así como que una escena muy demandante que digamos. Y en esta, pues, yo diría que sí, tenemos un excelente actor aquí. Ok, gente, se volvió a apagar la cámara, esta vez porque pues el episodio de Ticket to Heaven duró bastante y aparte que era el último episodio, por lo tanto teníamos que dar nuestras opiniones finales y así, entonces me entienden. Y ahorita solo lo pude cargar hasta el 4%, pero les decía que me gustó el tratamiento de la temática, especialmente estas escenas íntimas. Ahora, la química entre estos dos la estoy sintiendo, especialmente en ese momento que tuvieron cuando despiertan al día siguiente y les digo que se siente, no sé cómo explicarlo, pero en esencia este lazo que se formó entre ambos por el marcaje. O sea, ¿me entienden? Se sintió muy bonito y se los dije en su momento. Poco a poco nos dan más datos acerca de este mundo, acerca de los sueños de Patsa también, por ejemplo, acerca de la dinámica familiar de... Nakun también, lo hijo de pucha que parece ser el padre. Supongo que más adelante vamos a ahondar en el tema de por qué tiene tanto problema este señor con el hecho de que haya marcado a Patsa. Entiendo que uno de los factores es porque pues es alguien desconocido, por lo tanto él lo ve como que andas marcando a cualquiera por ahí. ¿Me entienden? Pero probablemente hay muchas más cosas implicadas, quizá su imagen o las prioridades, o sea, el hecho de que vea que Patsa tiene otras prioridades en su vida o algo así, no sé, pero estoy segura de que más adelante lo van a tratar. Luego lo del tema del amigo de Patsa, que creo que se llama Otsa. Güey, me voy a quedar intrigada acerca de cuál es la relación entre él y el hermano de Nakun. Porque, o sea, ¿por qué se lo chapó? ¿Por qué se lo chapó? ¿Qué está pasando entre ambos? Y luego parecía que él estaba molesto. Y no sé si lo chapó porque, pues, nomás porque sí o porque ya se conocían y él ya sentía algo por él. No sé y me deja muy intrigada, les digo. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí lo dejo. No voy a alargar más esto porque si no ni voy a poder despedirme. Ya veremos cómo sigue la historia. Cuéntenme ustedes también qué les pareció este episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya les estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.